pagbayad sa basta. Dalawin ko ako para mag-pick. Ay, ganyan. Ganyan. He ascended to the third day he rose again. He ascended to heaven and sat at the right hand of God the Father. For he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, life everlasting. Amen. Our Father art in heaven, hallowed be your name. Kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread and forgive us our sins as we forgive those sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Glory to the Father, Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning. Our Father in heaven, Give us this our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us, and do not bring us into temptation, but us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Video na si Father Chad. Chad. Close up yun, close up pati ba.
Grabe bang kapag inagwan? Sige lang, good boy. Sige lang, good boy. Sige, tapos lang dapat. Boy ka man. Sige. No problem. Chard, siyempre sila father. Ako lang ang sila kaya magmisa pa si father kaya nangito alauna. Oo. Pero na paunaw na. Thank you. Sige lang, pwede. Apat na wala ko. Kuya Ike! Wala na yung papa. Hindi na yung papa. Niya ba? Ang talon! Bakon na. Riso, yata dito kay papa ni Riso. Masilis na siya sa Nina. Ay. Ay. Ano ba? Di ka lang? Bilang dito eh. Kunin mo antipara para makita ang mukha. Ilaw? Para magbuktot. Nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Huwag nang pag-isip, kasama ka hanggang sa parating.
Hinahanap ko sa bigla. Hanggang sa'kin nagpapahinga kapag nag-iisa. Hindi mo na lang problema kapag napiling ka. Dahil sa'yo'y Ace, kinay mama ni mo, kawawa. See it in my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tahoe. Then possibly bring it over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that
po sa video. with me. Want you to fly. I miss how you lie with me. Miss how you lie. Just wish you could die with me. Wish you could die with me. Want you to fly with me.
nagtambong sa atong reunion karong tion. Unta, mapadayon nato ang atong panaghiusa. Unta magkahiusa ta o mag tinabangay sa isang usa tama? Unta bawat usa sa atua maningkamot ha paminaw para ipagtarong tapos ang mga kabataan magtarong og pag-eskwela para maabot ninyo ang inyong mga ambisyon. Ayaw jud mo pag pinamad, ayaw po mo pag-apil-apil sa mga kabuang sa inyong mga kabataan niya nga mga sa inyong paligid. Kamo mga bata, paminaw jud mo sa mga advices sa inyong mga ginikanan. Pagtarong mo sa inyong pag-eskwela aron dili mo isa ba? Para dili mo maglisod sa future ba? Hoy, kamo mga bata, nakasabot mo? Opo, okay. Daghang salamat sa tanan nga nagtambong karong adlaw. Palakpak dayon para tagaan ko may pagkaon. Namo sa kuan, mina mo? Hip hip. Wala, may kaon. Hip hip. Okay, gani. Kauna gani. Apo. Wala ko. Mana? Apa lagi? Ikaw na dito. Lima ka po. Sige lang kamu dira. Dong. Iya na sa bata. Apa sa diri? Diri ba para ay. Apa sa ba? Sige ba? Isa grupo ni Dre. Isa grupo Dre. Isa grupo Dre. Grupo Dre, ang grupo isa ka grupo Dre. Lima mo? Isa. Ano siya Paul? Balik. Bawal.
niya, wala magsilolog. Oh, sige, sige. Sige na. Oh. Oh, sige na. Oh, na. Wara-wara na mo. Yung tugtugan niya. Yun o.
Ayaw. Tugtugi. Kira tugtugi. Tugtugi. Pili-pili lang, pili-pili.
Puli-puli lang. Tama lang. Pinuhay lang. Balang sila. Basta mauna ko. Wala ko. Puli-puli. Ako tayo lang po. Ayaw po. Tara, nag-entry oh. Okay, wala. Lipad. Okay, down. Sige. Okay. Pinibok. Pinibok. Kasarap ang kiyo ni Nonon. Timing. Say may mo kiyo niya. Pera. Pues, ito. Look. Wala, lamba-lamba rin na. Wala pa. Buwag na. Ito na. Gani. Buwag na gani. Buwag na. Humana. Ayaw. Toslok. Ayaw ka abutin. Wala, tusok ka lang. Okay. Kita muna. Wala ka na paabutin niya. Wala. Tayo siburay. Sino yung kaskita agad? Palayo mo sa'yo, bahay, palayo. Palayo. Oh? Ayaw, kasi na yan. Ayaw. Wala pa isa rito. Tuslok.
baka na sikas, oh. Hala, sige. Ha! Wala, nilugan ang isa sa katusukan. Gunit tayo mo, gunit tayo. Judit. Kay Judit. Anak-anak jangan dagan. Wala pa ka na eh. Atas lock. Magalaw na sinunod. Ihatag na lang. Ay, mo nito po. Yun na lang na. Lebron. Kay Lebron daw ang sunod. Ang okay mga bata, mga kuana, maayo pa o. Ang sunod na torno. Kaya na. Punk if you are horny. Punk if you are horny. Punk if you are horny. If you are horny. If you are horny. Okay. Ayo. Lihat sama saya outside, balik baca. Ayo. Nono nagpakiring, sino na nagpakiring? Ayo. Hop. 1, 2. Sunod, Cesar. Kasi gig mo. O sige, final. Tayo, Mayo. Sige, okay. Final na, okay. Final, sarap. Huwag ka ni, kung dito. Balik mo na. Pang kising. Kising naman. Hey, wala pa na nabro. Kapul. Insidente mate mo. Gimana eh? Oh. Ada responnya ada tiga ini. See what? Come on, go just Naon na lastimosa. Balas ka. Oke, wala. Sige, padayon. Seryoso tayo, gagawin labanan. Gagawin labanan, dikit tayo labanan. Punk if you are horny.
Padayon. Sige, wala pa. If you are Sige, dadagin. It's time you see the love you get.